Daghanang pwede mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pamandoy nga mailan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghanog naghimong kaayuhan, kundi ang gobernador nga makamao maminaw sa tingog ug panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga Bol-anon, tulumanon nga gihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga Bol-anon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lumungo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga Bol-anon. Nagkakaroon dito yung hapon kaya nagkatigong ng katagaliugan karon katong gitawag og tingog sa mga Bol-anon. Karong tingog sa mga Bol-anon kay gitagan ito gayon ang atong mga katawang Bol-anon nga makasulti sa ilang mga concern, sa ilang mga problema aron mabati sa kanatong mga gobernador. Unay gusto may tapos sa atong governor, no? So yung mensahe pa lang niya sa governor message, I want to be a listening governor. So wala atong himugna, ubos ang atong provincial, ubos si governor ubos ni Governor Mark Yap na maminaw sa tingog sa atong mga katawhan. Kunya, masabta na ito kung sa mga kinahanglan, masabta na ito ang ilang kahintan, o karon matubag na ito ang ilang mga concerns. Karon na una, atong misbutan ang concerns sa mga kabatanunan. Sama namo o sama sa naglingkod din karon. Kay karon, ato pong ihapon kay dili sa ka-orientation activity po para sa atong CPD Scholarship Program and Bohol Educational Subsidy Program. So, para ninyo. And unya, ato pong ilusad sa ceremonial launching sa itong tree growing program. Wala natin wala ito ang taga-DNR para misco o what kung sa po yung mga kataiman ini. Anyway, before we proceed, ato sa i-acknowledge sa itong mga bisita na natin karon, unya, pelikula ito yung pasultiyon taon-taon while waiting sa ating governor. We're hoping, we're expecting governor to join with us, atong congressman sa First District, si Congressman Garchato, atong Vice Governor, and Napocos to join with us, and of course, sila po mga bishops. So, ito sa i-acknowledge sa itong mga bisita karon, na join nato sa itong kalihukan. Ako lang na ako sa hamili. We'd like to acknowledge our schools division superintendent and division of Bohol, DepEd si Ma'am Dr. Nifa Bongo, tama? Dr. Nifa, kapalihan. Also, we'd like to acknowledge and hopefully mga join with us our schools division superintendent sa Tagbilaran City Division, Department of Education, Dr. Mary Uhasto. Ako po, kami na ito. Together with the government siguro. And also, ang atong Regional Director sa Commission on Higher Education Cebu Regional Office, Dr. Maximo Aguilio. Ako, kami po. And napa si Mr. Francis Bernard Matoy, Bohol Association of Non-Government Organization. Okay, good afternoon. Sir, pakala to. Mr. Also, we'd like to acknowledge ang atong Pendro, Provincial Environment and Natural Resources Officer sa DNR, si Mr. Charlie Fabre. Sir, pakala to. Ato pong Central Manager sa Department of Agriculture Bohol, si Mr. Roman Davalos. Tama? Okay, sir. Ang atong Provincial Fishery Officer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bohol, si Mr. Canido Reed Samihon. Sir? Isa pa yung mention na ito. Ato din pong i-acknowledge na gala ang atong mga board members, sinatin na karoon, no? Board member Anton de Valerio, sir. Kasi yung pagpak. Patanon, Albert de Valerio. Albert de Valerio, patanon. Pananan mo ni Kagana. And then, ato pong i-acknowledge na gala ang atong hepe sa Bohol Environment and Management Office, si Ma'am Tata Gano. Asa na, ma'am? Talito? Ito lang po mga tanong niya, Vice Department of Research Tabo. We also have our hepe sa Bohol Employment and Placement Office. Kaya basing nagkumag-graduate, asa mga doon, kasi mga ninyo. So, natin programa para sa placement para trabaho. Si Ma'am Vilma Euro, my God, nasa isang pagpak sa Pinas Society.
Sabay na atong hepe guys sa Education Development Center na usa amo nagpasiuga rin aning kalihutan na karon una. Si Ma'am Jan Luz Gano, asa si Jim? Okay, wala. Sige ko na din. Ako na. Okay. Of course, nakakala sa Dr. Infalmo mo, ma'am, pag-join na tayo sa stage at ang pagkakas pa siyang pakpak. And then, who else can napadili na ito? Si Judge Caloy Fernandez, ang legal officer, sir, sa likod. Good afternoon. Tanong po. Tanong ko, tagas itong pagpakalo si Judge Caloy Fernandez. And of course, atong pasalamatan na atong mga kaumanan sa media na may nag-cover na ito. Para makibawa ang kalibutan kung siya nito po. Nadali ang atong mga kaumanan sa Bohol City. Huwag po si Maparty ba ito? Ma'am, good afternoon. Tagas itong pagpak na ito. Okay. Tanong po. I am here in behalf of our beloved Congressman Edgar Chato, who is also in Balilihan currently, having a meeting with the barangay captains in Balilihan. I am caught off guard with the sudden speech now, but let me just say to everyone, with regards to the memorandum of agreement to be signed today, this afternoon, that the tree growing program, one of the biggest environmental issues nowadays, is a lot of things. It's a combination of so many things. Plastics, we have paying system nga, sigigapon outside the city. Every time I visit the different barangays, I see a lot of rice fields already not being tilled by farmers. The average age of our farmers nowadays is nasa 59 years old. And then one of the main reasons that we have less farmers nowadays is because, number one, nakita sa atong mga anak sa atong mga farmers na kapoy ang lisod ang ilang sa Gilikana. And number two, we have free education already. So this is a combination of a progressive system sa atong educational system. And at the same time, we have also a lot of issues with regards to environment na atong i-address. Na-surprise ko kayo sa program o may akong speech dito. But anyway, ako na lang ipapalo kamo of the program of the DNR in Bohol. Una, atong isgutan bining programa sa atong gobyerno ngayang itawag ko trade growing. Sa una, sa sugod sa ni President Aquino, nag-issue na siya o Executive Order number 26. Ang tawag ito National Grading Program. Dito, kung nakahatag ang information ng inyong mga ministra, naklaro na dito daan nga 10 trees per year ang itanong sa itong mga estudyante. In fact, including the government employees, 10 trees po. Pero, I don't know kung kinsay nakakomply o atong 10 trees per year. No? Kung atong tanaw ng Bohol, ano lang may 411,000, approximately 411,000 hectares. 25% of that is timberland and protected areas. Of the timberland, since 2011 hanggang karon, approximately nakadevelop ang DNR through National Training Program of about 32%. So meaning nakatalon ang DNR about mga 28,000 hectares. Pero hindi na siya ikaw na makadevelop sa Bohol. But anyway, Bohol is not losing their environment, not losing their forest cover. You are increasing. In fact, Bohol now, sa Region 7 is exporting your lumber to Mindanao. Before we are importing from Mindanao, but now, some of the lumber dealers in Mindanao are exporting lumber from here and even Luzon. So yung na medyo develop ang atong mga alienable and disposable land sa tree plantation. So muna nga nakaistorya sa inyong governor, nakita na mo nga ni minus na ang funding sa National Grading Program. Muna among gitanaw na dapat ibalik na itong na-executive order na tutabang ng mga estudyante. Dili na lang tree planting. Kanang tree planting ako, mura lang si Rigunya, pag umagtanong, biyaan.
karon buhaton is mo ang tree growing. Muna akong gingan sa gobyerno dapat magbutang ka sa kasay, specific ang lugar, para dito nga, isang dili lang siya mo tanong, palita, magtanong tag-June, tapos na napoy volunteer pagka-October o August. Dili na kinahanglan siya mo tanong. Ang iyang buhaton, mag-green weeding. Limpyuhan niya ang itanong sa unang tao, unang estudyante. And then, continuous na, antod nga ma-develop na to, ang atong target nga makatanong tao, 1 million per year. Sa ato pa, for the next 3 years, sa atong programa, sa atong gobyerno, aduna tayong target nga 3 million seedlings. Fruit trees o forest trees. Additional is another condition natin gusto ma-develop para maprotektahan ang atong mga tao sa coastal environment. Kung tanong sa tao, mangrove. No? Mangrove at reforestation. Di ba, ang Yolanda sa saan ba yung Yolanda? Nakita po sa Yolanda dito sa Liti. Kung sa may nakasalbar sa mga tao, yung mangrove plantation, mangrove forest. Kung wala ito siya, daghan kayo pa ang disgrasya. Although naamay na disgrasya, pero katong areas, na naay mga mangrove areas, medyo nindot ang development. Mauna nga, ining programa sa atong gobernador sa pagpanunog sa kahoy, maayo-ayo na iyang vision, no? Kaya gani, kami pumuntahan ko, mas maayo pa ang farmers sa teacher o sa empleyado sa gobyerno. Ang empleyado sa gobyerno, retire siya 40 to 35 at 40 katuig sa pagtrabaho niya. Ang iyang madawat siguro mga 1 million. Pero kung ang mga farmers, kung nasa tulong na hektarya na yuta, nga mo ni gusto sa atong gobernador, kung nasa tulong na hektarya, ang usa ka hektarya butangan yung sustenance crop, katong mga root crops, kumay. Ang ikadua itawag nato o perennial crops or fruit trees. And then ang tawag na mo sa ikatulo nga crops is insurance crop or retirement crop. Sa ito pa, kanang retirement crop ng lingon, mao ka ng mga kahoy. Iniabot sa 15 to 20 years. Kung ang usa ka kahoy ni mo magkantidad lang kung sa kalibo, in 20 years you have millionaire. Wapay lapot ka itong atong mga putas. Kung saan nga karoon nga itong na-direction sa atong education, nakakonsentrate ka sa center sa mga technology, nabiyaan na ito ang farming, nga mo'y atong isaligan sa paginabuhi sa Pilipinas. Dapat i-reactivate, wapo kayo ang programa sa atong gobyerno kay ibalik niya. Dili lang kay magtanong ng tanong kahoy, kung dili ato sa tamnan sa ilalong, mintras wala pang ang kahoy, matamnan pa siya ang mga agricultural crops. Mauna nga, swerte sa ta, na kay sa kapupiso, ikan sa iyong Pilos Panyos, nga ang road niya dari sa Bohol, si Dr. Bonita, nipasalig siya sa DNR, nga matabang siya sa paghimo o master plan sa Bohol. So, amon siya ang datong letter on pagtubang kay Governor Yag kay Libre. Kaya imagine si Dr. Bonita, nakahimo na o upat o 5 ka master plan sa other countries. Kunya, Pilipino siya, wala niya buhatan ng iyang, kung siya nag-volunteer siya, akong buhatan ang Bohol. Ikaduhang programa karon para lang information sa inyo, ikaduhang programa karon sa atong gobyerno, na ay Environment Natural Resources Program. Sa Bohol, ano lang tayo kantidad, 530 million. Pag-abot na ko diri, about ang nagasto lang is 30%. Wala malipay ang DNR na wala magamit ang 530 million. So, ibutang ko dire para ma-consume, pa-utilize. So, ano na nakita karon ang 530 million na niabot na o 70 to 80% ng atong na-disburse. Makakonstruct na tao about 36 kilometers ng farm-to-market roads. Water system sa mga taga-Inabanga, watershed, o katong irrigation nila. Ikaduha na pagkong programa sa atong sekretary, si Mato, kaya gitawag na ito po, free at barangay level titling, no? Daghan sa Bohol, you have still 500,000 lots, walay titulo. Ngayuta, ang bayad sa titulo, sa DNR, application fee, 50 pesos lang.
maglibog po ninyo sa Bohol kung may mag-apply kasi 50 pesos naman unta o stamp. So ingon na kabarato, kunya para kayo encourage pa umayo ang mga tao. Ang atong DNR Secretary nga si Roy Mato naghimo og Department Administrative Order nga gimanduan ang taga-DNR nga sa barangay level na manawat og aplikasyon. Ako naman salamat na daghang opportunity nga makapahayag sa among programa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay siguro the most important na kami sa ato ang mga kalambuan ako sa ato ang nasod gabi na sa atong probinsya sa Bohol sa pagpisa fisheries development. Ako nakita na usa din sa mga scholars. So I hope na this is our opportunity na maibawan ninyo kung sa inyong mga programa sa BIPAR. So matawag na ito ang BIPAR, siguro sa inyong maibawan na ang BIPAR more on fisheries ato lang sa baybay, pamuhi o bangus, pamuhi o grafya, pagpamusod. So siguro imunana para siguro ang inyong tanaw sa atong opisina. But anyway, ang atong opisina doon na tayo tulong sa responsibilidad, main responsibility. So una, nanon na ang BIPAR na apil ani nato ang tree planting sa programa nato ni Gobernador Yap. So sa ako, BIPAR 1986. So I was a native from Kalapi. So makita siguro nato kay ang Kalapi tuwing to Panggangan, Uswi. Muna yung gawad nato nga longest Uswi sa Bohol. Proxy lang ko sa ato ang Coast Division Superintendent Dr. Nery C. Wastalo, who is from Negros Oriental. Niya doon na po sila ikalihukan sa Silliman University. Mana nga gitawagan mo niya nga sir, pwede na ba ka, okay na ba ka, pwede na ba ka budong sa cultural. So Boy Scout man tasukad sa una, mana nga niya tanong no, sa inyo tubagan to represent our Coast Division Superintendent din sa Tagbilaran City Division. Mr. Barrete, no, EPPTLE Tidel Supervisor sa City DepEd. Kita sa Tagbilaran City DepEd, di na lang po mag-istorya, kita tanan gikan man yun sa DepEd, no, produkto tag elementary secondary, nagibawa tag mga tree planting, cleaning, greening program sa DepEd, gulayan sa paaralan na atalihan. No, nagibawa na tanan. Ako lang, focus lang ko, timing ko kayo, maayo po nga naka-istorya ko, tagitawag akong ngalan, at least makapahibaw ko tayo kung sa itong mga programa sa city, specifically sa City DepEd about agriculture, no? Nga naapunta dihan na sign. Ako may paibaw na po ninyo na din sa Tagbilaran City Division with partnership sa BIFA Region 7 o sa probinsya sa Bohol. Doon na tayo gitawag o Enhanced EPPTLE Curriculum. Ang nabuhat, nahimo din nato tungod sa kining gitawag o RA 9055, Enhanced Basic Education under sa K-12 curriculum na nagibaw na tanan, no, mga batanon. So, kining gitawag nato enhancement sa EPPTLE kanang grade 4, 5, and 6 arin ta maguna. Gitawag ni localization, contextualization, meaning kung unsay naa sa ang community dapat itudlo, no, sa ato ang mga estudyante, mga bata. Dito sa Tagbilaran City, doon na tayo 9 ka mga barangays along coastal. So, itawag ko coastal barangays. So nakita nato ang panginahanglan. In general, din lang kayo sa panginabuhi sa mga tao, hindi mga 9 barangays. Kung tanaw nato, 40 to 50%, 40 to 50% nabuhi sa pagpanaga. Kung tanaw na po, generally, mas dako ang tubig sa scope kaysa yuta, meaning taghantag angay mahibawan, estudyohan sa itong mga bata. No?
sa ato ang mga sa atong mga coastal area sa ato ang katubigan. So para na nga kaloy sa Dios itagana ko bandiri 5 minutes na ko no. So para na 1 year na ta nag-implement kini mo enhancement nato gisold nato ang about fishery topics. Kaya kung tanaw na ang curriculum sa DepEd more on animal production ornamental trees o kanang fruit trees production. Kunya, huwag kayo magputuki, matagay o certain topic about ang atuang katubigan, ang atuang kadagatan, mga sapa o mga kasubaan. So, para na mo na unang lakang ang gibuhat nato dito sa tag-enhance nato. Asyong pali sa tanan. Tinanamon sa usapon ang atong mga important na mga kauban diri, ang atong mga partners. Magkakaibaw naman ako na napailay na sila ninyo. But allow me to introduce one who came with me later in the program, the representative of the youth, ang representative ninyo sa atong sanggunian pananawigan. Representing also the committee, chairing the Committee on Women sa mga kapaihan, waylain po din si Board Member Franz Garcia. So, I hope that all of you feel very lucky that you are one of the few that were chosen to be part of this educational subsidy program. Sa tinudra daghan sa atong mga kaigsuunan, mga kapatanulan sa Bohol, nga nangandoy na maapil sa anang programa. But right now, this is only the amount of our program that we can set aside. But hopefully, together with Board Member Franz, and I know that Vice Governor Rene is also coming this afternoon, matugangan pa nato ang pondo para sa ining mga scholarship funds. We are very lucky this afternoon that kunya, kauban nato si Vice Governor Rene Blanco. Naanak lang ang pinaka. And he was the one who ordered that this program become a law, a local ordinance to benefit Bohol's youth. So that was a masipang factor. Kunya, tagaan ko siya panahon na siya na magpahibaw kanilang tanan sa mga gihuna-huna his ideas, reminiscence on this program together with then Vice Governor Edgar Chato, who is now our first district congressman and former Governor Bol. So gagawin po natin sa masipang papa. For the additional subsidy program of 2,500, the Bohol Educational Subsidy Program, we must also give credit where credit is due, because this was through Provincial Ordinance 2010-031 by then Senior Board Member Junicio Baliti together with then Governor Edgar M. Chato. Mga thank you. Salamat. Let us give them a round of applause. Mga ang akong pahinumdum kaninyong tanan, please treasure this opportunity. Please treasure this gift. Gasa na nga gikan sa inyong lalawigan. These funds come from your province. It comes from your countrymen. From your fellow province mates who believe in you. Gusto makatabang ninyo nga human sa pag-eskwela so that you can have a brighter future. Please count yourself very lucky. Many want to be a part of this program. And as part of this program, now po na matagaan takaroon kahigayunan, kita naman ang ubaws sa atong lalawigan. We hope that you can be a very strong partner sa atong tree growing program in the coming this year. Musugod na ta. It is a very good way for us to return something to society. When we plant trees. We all know that even as we speak today, the Amazon is burning. Dahil ba mo?
that the Amazon is burning. They have said that ang Amazon, baga sa kalibutan, these are the lungs of the earth. Because we all know, you're all very bright mong tanan, nakapag-eskwela mong tanan, you know science very well. Trees are carbon sinks. What are carbon sinks? It takes in carbon dioxide and releases oxygen. While people take in oxygen and releases carbon dioxide, that is the cycle of life. And that is why we say that trees are carbon sinks and give life. Today, unfortunately, because of the fires in the Amazon, about more than 1,000 square kilometers of land have already been burned in the Amazon. That is more than 100,000 hectares of land. If you compute that today to the size of the Bohol, more than 1/3 of Bohol has already been burned down. That is how big the forest fires in the Amazon are today. Mga isip mga nanulubyo, dili ra sa Bohol, nanulubyo sa Pilipinas, it is our responsibility as human beings. We have to give back to the earth. We have to give back to this world. For what kind of a person is a person who does not want to leave the world better than when he found it? What kind of a person are we if we do not contribute back to this world when we leave it? As citizens of the world, as citizens of our country, as citizens of Bohol, kinahanglan, buhaton nato ang atong parte, we must give back to the world. And in Bohol, we are going to do that by planting trees. Not only are we doing our responsibility, ang atong responsibilidad, ang atong katungdanan, citizens of the world, but you all have to understand that Bohol's economy today, ang atong ekonomiya, turismo ang atong ekonomiya. Kung mudako pa, musama pa ang atong ekonomiya. Kung mudako pa, kung mapaus-us pa nato ang kalisdanan, it depends on how we can take care of the environment. Giunsa nato ang pinga ng atong kinaiyahan, tungod kay ang atong kinaiyahan ang atong kapital. That is the single most precious capital of Bohol in our economy today. If we can take care of that capital, that will come back to you as jobs and opportunities. At this point in time, the fastest way na makatabang sa atong ekonomiya, na makatugang sa mga oportunidad para natong tanan, are the jobs provided by our tourism industry. So we are not only giving back to the world as citizens of the world when we plant a tree, but we are also doing it for ourselves, para sa atong mga kabatanunan, sa atong mga anak, sa atong mga apo. We are doing it for ourselves. We have partnered with the DENR because the DENR will monitor us. The DENR will tell us where are the areas that need to be planted and to be protected. And together with the Provincial Agricultural Office and many other partners like the Diocese of Talibon, Diocese of Tagbilaran, the universities, the Department of Education represented this afternoon by Dr. Bol, the Schools Division Superintendent represented by Dr. Neri Ocastro, the Regional Director of the Commission on Higher Education, Dr. Maximo Aljibe, the President of the Bohol Association of NGOs, Mr. Francis Bernard I. Batoy, Forester Charlie Pabe, representing the DENR, Roman Dabalos, representing the Department of Agriculture in Bohol,
And our speaker just now, Candido Samino of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, together with our board members, Board Member Albert De Valerio, Board Member Franz Garcia, Vice Governor Rene, Congressman Edgar Echato, all of these partners and governors, to give back not only to the world, but we are also for you, the future of Bohol, the future of our country. Very soon, we are also going to bring the barangays to join us, to beautify Bohol, to plant not only trees, but to plant flowers all over our island province to beautify it for our tourists and our people alike. I would just like to leave you one of my favorite quotations about trees. I am sure kahibaw na ko, nakahibaw mo ang poem ni Joyce Kilmer about trees. But I have a different one, which a tree has roots in the soil, yet reaches to the sky. It tells us that in order to aspire, we need to be grounded, and that no matter how high we go, it is from our roots that we draw sustenance. I hope you will think about that. A tree has roots in the soil, yet reaches to the sky. It tells us that in order to aspire to go higher into the world, we need to be grounded, and that no matter how high we go, it is from our roots that we draw sustenance. So think about that. It is a lesson for all of us as we travel through life. So at this point in time, allow me to thank all of you and congratulate all of you. Nawatang ako mainitong na pagtibaya o pahalipay. Congratulations sa ninyong tanan for being one of the lucky few to be given this subsidy and help from the province of Bohol to finish your education. And as you do, please join me and your other officials na makapaus na sa atong katilingman, natay maibalik nila. Let us give back to our beloved province by beautifying our province, by planting trees, by planting flowers, by planting fruit trees. Because in terms of fruit trees, we are also helping our tourists and our farmers. And more importantly, let us plant these trees as citizens of the world. Salamat kanilang tanan. What is our target? Akong ipaanggit kaninyong tanan. Our target is 1 million fruit trees every year and 4 million mangrove trees. Why 4 million mangrove trees? 4 million mangrove trees is equivalent to 100 hectares of mangrove lands. And we need to rehabilitate many of our mangrove sanctuaries in northern Bohol. Because Bohol has one of the richest seaweed growing areas in the entire country. In fact, the Danahon Double Reef is only one of 6 in the world. There are only 6 double banks sa tibuok kalibutan, and one of them is the Danahon Double Reef.
And that area is home to more than 200,000 fisherfolk, which are the poorest in Bohol today. So in northern Bohol, we're talking about Letape, Bienvenido, Talibon, Buena Vista, Tubigon, those areas. We have to rehabilitate at least 100 hectares. And 1 hectare is 40,000 propagules. So if we can develop 100 hectares every year, that is 4 million mangrove trees. But along our highways, along our tourism areas, we need to continue developing fruit trees for our farmers, for our tourists, for ourselves. And that is why we need to plant fruit trees also as anti-erosion devices and also as carbon sinks. Kaganina ako nang pasabot din yung tanan ko, kung sa ka-importante, ang kahoy, they take in our poison and they release life to us. As carbon sinks, they take in the carbon dioxide and give up oxygen for us to use. Bawa, these are our targets, and that's why we have the DENR with us. Because the DENR will tell us where we are needed, and the DENR will monitor our progress year after year. My last hangyo ninyong tanan. They say, Father Vic this morning, Father Vic Uy in Holy Name University reminded us all that there are 3 things you can leave behind as you leave the world. He says, 1, you either leave a child. 2, there are 3 things you can do. Leave a child, write a book, or plant a tree. Ingon ni Father Vic, not everybody can have a child. Not everybody can write a book. But everybody can plant a tree. So what we're going to do is, when you have something meaningful to celebrate, plant a tree. Come, ask from our provincial agricultural office for these trees. We are willing to buy. We are developing and strengthening atong ipalibot karon ang atong mga nursery so we can supply mga binhi. But we're also willing to buy. Kita po, antan ni na upalit ninyo para atong i-distribute. When it is your birthday, plant a tree. When you graduate, plant a tree. During a baptism, plant a tree. Even in a funeral, even in death, leave something behind. Plant a tree. Because this will benefit not only us today, it will benefit Bohol later on and the world in general. So with that, isang salamat sa inyong suporta. Allow me to attend to my other responsibilities as your governor. I look at you, I look at your faces. You are the future. I am full of hope when I see all of your bright faces. Daghang salamat. I love you all. The scholarship program in the provincial government, this started during the time when I was still your governor. And at that time, Edgar Chato was our vice governor. We started the Carlos P. Garcia Scholarship Program. And then from there, na-expand, other than having a Carlos P. Garcia Scholarship Program, na nasa itinugan ni Governor Chato, kuyog sa Sangguniang Panlalawigan sa panahon ni Governor Chato, nga naatay educational subsidy program sa probinsya sa Bohol. Why are we doing this? Why are we making a huge investment for the education of our young people? Because we want to invest in Bohol's future, in the country's future, and you are the future of Bohol. That is precisely the reason why we are making this investment. Years ago, when I was still your governor, one of the legacies that we left behind to panahon ng inyong gobernador mao, nagipaniguro nato na ang Bohol for the very first time would have a vision, mission, and goals. Nga naman nagipaynunan man nato na kinhangan makabaton ang Bohol o panglantaw
tungod kay gusto nato masiguro na naay klaro nga development map nga pagasudlon nato sa tanan nato mga panibasok, tanan nato mga paningkamot, aron makapot nato nga naatay kalambuan, kaugmaran dinhi sa lalawigan Bol-anon sa panghinahon nga makapot nato na atong usab nga mausog ang tagsa-tagsa nga kaugmaon sa atong tagsa-tagsa nga mga pamilya nga mga Bol-anon. And in that visioning that we had for the province of Bohol, nga until today, ang maong vision, maong paglantaw, walang pag-uusba, kami gidugangan pa. Unsa man ang atong vision for Bohol? We said that we would want Bohol to become the prime eco-cultural tourism destination in the country, have a balanced agro-industrialization, with a high regard for the care of the environment. O yan, kini karon gidugangan sa panahon ni Governor Chato, i-enhance pa gyud niya ang vision, wala uspa, gidugangan, i-enhance, apil na ang information technology. But in our vision of the province of Bohol, we always see to it, we saw to it that we put a premium to the care of the environment. Why? Because the kind of development that we are after nga ato makapot din sa Bohol is not just a development, but a sustainable one. Sustainable development, meaning one that does not just addresses the needs of the present generation, but at the same time provides for the next generation. O kining dapita importante kining kaliyukanan nga gi-launch nato ni kining atong giingon o tree growing program for the province of Bohol. You already heard the governor say na every year we'll try our very best that we could plant at least 1 million fruit trees. Every year, let's try to plant at least 4 million mangrove trees. Can we do it? Can we do it? Karang assistance ihatag ninyo probinsya, ayaw na niyo bunta o text-text para na sa inyong pang-eskwela. Eskwela. Dili na para i-data roaming ninyo. Okay, data roaming basta kay para sa eskwelahan ng mga homework na ito, mga research mo. But anyway, tingnan na lang po ninyo, we are very happy you are here. Pasalamat kayo sa inyong presensya. Kung maginaot ni Nagpuyong ni Governor Yap, Congressman Chato, sa mga opisyalis sa probinsya, magpalampuson na para pagkapon sa mga kalampusan, para paghatag o mga kagayunan, kaninyong mga kabatanunan, para mahatagan o mga ikaw. Anil po kutob, dagang salamat, more power to Bohol! Mabuhay ang Bohol! Mabuhay ang Bohol! Mabuhay ang kanan! Wala, ikabuhin na po po, anil po kutob, dagang salamat. We are a very strongly supported group sa atong programa sa edukasyon o sa environment. Kaya niagyo ang atong DepEd sa Division of Bohol, represented by Ma'am Marina Salamanca, Papaganato, and the DepEd also of the city by our representative of the Division Superintendent, si Joe Bar, ang tawag ni Marente, dagas masipang baklat. And of course, our officials from the different line agencies of the national government. No? Niya ang atong BFAR, pagpakan na to, si Anado Samihon. Niya ang atong provincial Pedro sa lalawigan sa Bohol, very dynamic Charlie, pagpakan na to, Charlie Papre. O niya ang atong General Center Manager sa Department of Agriculture. Niya sa Binhi si Renan, pagpakan na to. Tuyog sa mga kauban pa nga nag-represent sa lain-lain nga ahensya sa atong pagamanan. I am also very happy that the President of Bol Association of NGOs, si Francis Batoy, ni Asan Ubanan to karon, magpakalagot sila. All of them are representing very important sectors in the community. Now, atong
Kalipay Sab, nga natong education center of the provincial government of Bohol, which we created to be able to link different educational programs of CHED, DepEd, TESDA, and even educational programs of NGOs na i-collaborate sa provincial government na atay separate office. Not too many provinces have that, but this is becoming a model in the country na nakaging education sector na nag-handle under the office of the governor. And this is headed by General Cano. Asa naman si Jinjin Cano? Nasa mo nyo, no? Kanang bata pa na siya tanahon, pero she's a teacher. She is also a master's in public administration. Bago simulan ang tulang ito, meron ako mga tanong. Una, nasubukan mo na bang magmahal? Yung binigay mo lahat, yung pinaninigan mo, pinaglaban mo. Pero ang tanong, pinaninigan ka ba gaya ng paglalaban mo sa kanya hanggang sa dulo? Ang title ng tulang ito ay Akala Ko Ba Ako Muna? Mahal, naaalala ko pa sa kung paano tayo nagsimula, sa kung paano ang ating mga mata ay nagtagpo sa gitna ng tadhana. Hindi namumukadkad sa saya ng problema na pareho nating ininda. Matatamis na salita at yakap ang sagot sa lahat ng sakit ng bawat kirot at hati sa pagsasamang nag-iihabi. Mga pangako hanggang sa pagtanda, ikaw ang makakasama. Buhan ng kalungkutan na sa ating mga matay, unti-unting dumudungaw. Pero pareho nating pinunasan. Alam niyo, ang sarap sa pakiramdam na sa lahat ng pinagdaanan ay hawak ang inyong mga kamay. Naaalala ko pa, yung tipo na, ang saya mo ba? Siya ang kapiling mo. Yung pakiramdam na, parang ikaw na ang nagmamayari sa kanya. Mga bagay na kailang dalawa ang nagkakasundo. Mga palyado ng jokes na kailang dalawa ang nakakaalam. Pero ang tanong, masaya ba siya na ikaw ang kapiling niya? Sa tingin mo ba na gusto niya meron nagmamayari sa kanya? Mayong hapon, natong tanan. Una sa tanan, may youthful greetings sa atong mga bisita na naatinhin ang atong tulo ka governor. Na una, ganina, ang pinaka-millennial na governor, si Governor Artia. Atong palapakan. Okay, yung mga kuyog. And then, nakasatinhin ang atong former, pinakabatang governor sa atong probinsya. Kanya karon ang among mentor sa Sangguniang Panalawigan. Pero hantod karon, millennial gihapon, si Vice Governor Rene Lopez Relampago. And then, sa SAD, uyog sa nato, mga kabatanunan, ang atong former governor karon, 1st District Congressman Edgar M. Chato. And then, uyog sa nato sa Sangguniang Panalawigan, usa sa ka young leader, o niya, Guapo Dile. Ay, murag hinay. Kusog gamay. Guapo de. Si board member, Alner La Valerio. Kuyog sa nato din ang atong mga partners. Ang atong mga partners, una, sa Department of Education, represented si Dr. Joseph Carete. Ang at sa Bohol Association of Non-NGO, si Sir Francis Botoy. Ang sa Provincial Environment and Resource Officer, si Forester Sir Charlie Fabre. And then sa Department of Agriculture,
Sir Roman Dabalos, and ang atong Provincial Fishery Officer, si Sir Candido sa Mihol. And then, ang sa tanan ng mga departments na nag-arrange sa atong event karon, and then, of course, ang akong pagtahod o respect sa atong mga scholars, atong palapakan ninyong kaugalingon. So, according to John Irving, with every book, you go back to school. You become a student, you become an investigative reporter, you spend a little time learning what it's like to live in someone else's shoes. So akong ibalik, akong pagtahod o pagsaludo sa mga scholars na naadiri karon. And congratulations, you made a path to a brighter future, not only for yourself, but also for your family and our community. So, kamo ang nagpatuod ng mga kabatanunan, mao ang kaugmaon sa atong komunidad. And kitang tanan, mga Boholano youth, we are known to be very outspoken, labi na sa tanan, pugihan, tinuod ba? And then labi na sa tanan, nakitaan man nato din mga talento ang atong mga Boholano youth. So, kanina atong program karon, very few or kitang tanan mga Boholano, we are katong ingon ako kanina sakto dito. Pero with this prestigious program, ang President Carlos P. Garcia Scholarship and the Bohol Education Subsidy Program, only a few are chosen and kamuto, and then we are proud of you. And at the same time, the tree growing program is not only our response to the world's challenge to protect our forest resources and help the climate change crisis, and the call to action of the delegate of the National Conference of Youth, but kamuntalan din see it as your motivation sa pagdako sa inyong mga gitanong